Sa Bali, Rios Rosas dito eh. Everywhere Christmas tree ah. Sabal-sabali nga kulay. Uy oh. Grabe. El Corte ba to? Parang El Corte eta. Arguelles pala to. Hindi pala to ano. Nagado paggatangan ti ko dito yung bawat suli adda. Lalo dyan da isay. At idog data. Ado ti paggatangan nga. Puro chino mo tagdala ko dyan. Chino. Titoy na pandatay ni Mongploa. Pwede naganda yung pinagtirtiritiran na nato eh. Siguro ligaw nanti ko. Ni gugulo gulo gayam titi maminsan ti maps da dito ke ipalit i-request na ka nga jada yung amin nga napanak nga lugar dito lang siguro dito lang nag-enjoy. Dito lang nag-enjoy talaga. Di Hong Kong napintas mo di Hong Kong nag-aaddayo ti place nga papanam. Dito ro pagwar mo pa lang ti balay mo makita mo na mayat di background mo. Napintas ay naimas ba kan makanjay man Hong Kong? Hong Kong? Chika je kan. Imas nga. Wala lasa na. Ay si Timbagana na imas kan. No. Nalalasa dito eh. Nalalasa dito eh ah. Kami sumati buboy Pilipino kadlak makan ya kanong mata na imas makan. Hindi ah. Chino? No. Makbaka mo lang Pilipinas mo. 2 years sa kije Hong Kong ah.
Iti first time ko nga nakaraman ti sushi nga eh. Ngam dahiti ang mga naluto dahiti salmon da. Hanga di mo nuna hanga mo nagjay lalamunak. Basta bari ganun ti panlasak. Jay ko nga lang di salmon. Salmon. May pagkat na